कंबल को किपरि सुरक्षित रखिबा ता सहित नुआ नुआ टिप किछि देखिबा। नमस्कार कुइथ मोचन चैनल को बहुत बहुत स्वागत। शीत दिने एमिति बड़ बड़ कम्बल आमे व्यवहार करती, किंतु ए कम्बल को आमको धोइबा को बेसी समय लगे आ पानी मध्ये बेसी खर्च हुए। जदि आमे वाशिंग मशीन रे सफा करिबा पानी पई बिल उठिबो, पुनी मशीन जो बुलिबो ता पई मध्ये इलेक्ट्रिक बिल बेसी उठिबो। ता सहित बारंबार सफा करले कम्बल गुराक एई कड़ गुराक से फिटिकी बाहर जाए, चिरी जाए कम्बल। एटी देखंतु कम्बल केमती चिरी जाइथिला मु सिलाई करिछि। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କମ୍ବଳକୁ ବାରମ୍ବାର ସଫା କରିବାନି କି ଏତେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବାନି। ତ କେମିତି ଆମେ ସଫା କମ୍ବଳ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆଉ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କମ୍ବଳ ସଫା କରିବାକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ତାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ମୁଁ କମ୍ବଳକୁ ଆଗେ ବିଛେଇ ଦେଲି, ଖଟ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଛେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ନେବା, ଯେଉଁ ଖାଇବା ସୋଡ଼ାକୁ ଏମିତି ଚାହା ଛଣାରେ ସବୁଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚି ଦେବା। এই টিପ୍ଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ତରିକାରେ କହୁଛି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଝାଡ଼ୁ ନେଇ ଆସିବା। ଏଇ ଝାଡ଼ୁଟା ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଠାକୁର ଘର ଫର ସବୁ ଝାଡ଼ିବାକୁ, ଏଇଟା କିଣିଥିଲି ମାର୍କେଟରୁ। ତ ପୁରା ଏଇଟା ପତଳା ପତଳାର, ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଝାଡ଼ୁରେ ଚାରିଆଡ଼େ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏଇ ଝାଡ଼ୁରେ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ସୋଡ଼ାଟା ଆମେ ପକାଇଥିବା ସେ ସୋଡ଼ାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ହେଇକିରି ମିଶିଯିବ। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ସୋଡ଼ାକୁ ହାତରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇବା ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଜମା ବି ଖେଳେଇ ହେବନି। ଏଇଭଳି ଝାଡ଼ୁରେ ଯଦି ଆପଣ ଖେଳେଇବେ ସୋଡ଼ାଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ଯାଇପାରିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି, ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସୋଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିଶିଗଲା। ପୁରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସୋଡ଼ାଟା, ଆଉ କେମିତି ଦେଖାଯାଉନି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ଖେଳେଇ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସୋଡ଼ାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା କମ୍ବଳ ଗୋଟା ସାରା। ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଣ୍ଡି ବିଣ୍ଡି ହେଇକି ରହିଯାଇଛି, ମୋର ପୁରୁଣା ସୋଡ଼ା ଥିଲା ତାକୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହାତରେ ସକ୍ସ ପୁରେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ମିଶାଇ ଦେଇପାରିବା। ତ ତାପରେ ନେଇଯିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଥାଳି, ଗୋଟେ କଟନ କପଡ଼ା, ଏଭଳି ଭାବରେ କଟନ କପଡ଼ାରେ ଥାଳିକୁ ପୁରେଇ ଦେବା। ତ ଉପରୁ ଏମିତି ଧରିକି ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେବା, ନହେଲେ ସେମିତି ଶୁଖିଲା ଯଦି ଆମେ ଘଷିବା ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ହେବନି। ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ଯେତେ ସବୁ ମଳି ଥିବ ସେ ସୋଡ଼ା ସହିତ ଆଉ ଏ ଓଦା କପଡ଼ା ସହିତ ସବୁ ମଳି ପଳେଇ ଆସିବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ତ କମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ାକ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମଳି ହେଇଯାଏ, ଆଉ କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏ। ବଡ଼ମାନେ ବି କିଛି ଦିନ ଘୋରେଇଲା ପରେ କେତେ ଜୋର ଅସନା ହୁଏ, କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ସଫା କରିଲେ କମ୍ବଳଟି ଆମର ବେଶୀ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ମେସିନ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ମେସିନ୍ରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସଫା କରନ୍ତି ନା, ତ କମ୍ବଳ ଶୀଘ୍ର ଚିରିଯିବ। ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କମ୍ବଳଟି ମେସିନ୍ରେ ସଫା ହେଇଥିବ ତ ସେ କମ୍ବଳଟି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚିରିଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ହାତରେ ସଫା କରିବା ନା, ସେ କମ୍ବଳକୁ ଆମେ ଟେକି ପାରିବାନି, କାରଣ ଏତେ ପାଣି ସେ କମ୍ବଳ ଟାଣିଥିବ ଯେ ସେ ପୁରା ଉଠେଇ ହେବନି, ତଳୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ହେବନି ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ନେଇକି ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଉପାୟରେ କମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ବଳକୁ ରଖିବା ପୁରା ଶୀତ ଦିନ ପଳେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଥରେ ଆମେ ସଫା କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଖରାରେ ଶୁଖେଇକି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗିକି ଆମେ ଆଲମାରିରେ ରଖିପାରିବା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ବଳ ଗୋଟେ ପଟ ମୁଁ ସୋଡ଼ା ପକାଇଦେଲି, ପୁଣି ଆର ପଟ ବି ଏମିତି ନଉଟେଇକି ପୁଣି ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ପାରିଦେଲି। ଦୁଇ ପଟ ଆମକୁ ସୋଡ଼ା ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଥାଳି ଓଦା କପଡ଼ାରେ ବୁଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେତେ ସବୁ ମଳି ଥିବ ସବୁ ସଫା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ନେଇକି ଆକୁ ଖରାରେ ନେଇକି ଶୁଖେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼େ ମିଶାଇକିରି ସେ ଥାଳିକୁ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି। ଓଦା କପଡ଼ା ମିଶାଇକି ଥାଳିଟା ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଏ କପଡ଼ାକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏ କପଡ଼ାକୁ ଏମିତି ପୁଣି ଧୋଇକି ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ। ହାତରେ ତାକୁ ଗୁରେଇକି ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ କମ୍ବଳଟା ହାତ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ହାତରେ ଏମିତି କପଡ଼ାକୁ ଲଗେଇଦେବେ। ତାପରେ କମ୍ବଳରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଏମିତି ପୋଛି ଆଣିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଥାଳିରେ ନ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ କମ୍ବଳକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଆଇରନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। ଏମିତି ପାଣି ବୋତଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ହେଉ, ଏଇ ବୋତଲ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ନେଇଛି, ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛରୁ ତାର ତଳପଟୁ ଏମିତି ଭାବରେ କାଟି ନେବା, ଆଉ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ଲଖେଇକି ରଖିଥିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଟିବାନି। ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ପଟରେ ଦୁଇଟା ହୋଲ୍ କରିଦେବା, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଦୁଇଟା ହୋଲ୍ କରିଦେବା। ଏଠି ଗୋଟେ ରସି ବାନ୍ଧିବା, ଏ ଯେଉଁ କପଡ଼ାର ଧଡ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ରସି ହେଉ, ଆପଣ ଏମିତି ଭାବରେ ଦୁଇ ପଟରେ ହୋଲ୍ ଯେଉଁ ହେଇଥିବ ନା ସେଥିରେ ଏମିତି ବାନ୍ଧିଦେବା। ଏମିତି ବାନ୍ଧିକି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଟାଙ୍ଗିବା ଆମେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ ରଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଘରେ ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ରଖୁଛେ, ଏଠି ସେଠି ରଖୁଛେ, ପଲିଥିନ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କେତେବେଳେ ଟଙ୍ଗେଇକି ରଖୁଛେ। ତ ଯଦି ଏମିତି ବୋତଲରେ ରଖିଦେବା ଜମା ଧୂଳି ପଡ଼ିବନି। ଏମିତି ଭାବରେ ଜରିକୁ ଜରି ଛନ୍ଦି ଦେବେ, ତାପରେ ଏମିତି ବୋତଲରେ ରଖିଦେବେ, ଜମା ଧୂଳି ପଡ଼ିବନି। ଯେକୌଣସି ଖାଇବା ଜିନିଷ ହେଉ ଯାହା ହେଉ ଆପଣ ପୁଣି ସେଇ ଜରିରେ ପୁଣି ପୂରେଇ ପାରିବେ। ବୋତଲରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ।
तापर आम कौन करवा ये गोटे सेलो टेप लगेदेवी मुझे सेलो टेपटा लगेदे जितेबाला आप इच्छा करेंगे खोली पारे तो तापर ठिपी खोलिकी आम एमती तल बाटू पॉलिथिन को बाहर कर ऊपर बाटे चाहिए आप ऊपर बाटे पुणी बाहर करें देखो तल बाटे पुणी जरी खोलिले पुणी खाप को देदेले आउ ये देखो मुझे सेलो टेप लगे जितेबाला आम जरी खोलिकी आनिबा से सेलो टेप को पुणी लगेदेबा जितेबाला पुणी जरी गोटे पूरा पुणी सेलो टेप को खोलीदेबा पुणी आउ गोटे सेलो टेप पुणी पछाड़ लगे पार जदि से सेलो टेपटा चिरीज तो एमती भाव में आप जरी को भल साइज रे रखिपारे जो आप टांगी पारे ये देखो मुझे टांगी देती आउ जितेबाला इच्छा हो से आनीपारे तो ये जा नेक्स्ट टिप को आउ गोटे बोतल रे पुणी आम आउ कौ कम कर एमती भाव में बोतल को सैड्रु एमती काटिदेली देखो चिरा लगेदेली तापर एथेर आम जेकोसी जिनस आम एथेर पूरेबा परिबा पत्र जिते सब आम आणुचे फ्रिज रे जगह होनी रखापी तो एमती भाव में आप बोतल देहरे रखिदेले बढ़िया भाव में रहीपर ये बिलाती रखिदेली बिलाती आपड़ पुणी एमती भाव में काढ़ी पारे रखिए पुणी एमती भाव में काढ़ीदेवे बिलाती हो कि मटर छुई हो बीम छुई हो लंका रसुण हो जहाँ हो आप एथेर रखिपारे बोतल रे आउ फ्रिज रे आपको कौटी रखा देखो डोर रे आप रखिपारे फ्रिज रे जो जगह हुए तो ता थाक देहरे जगह हुए बाक्स देहरे जगह हुए तो डोर भितर आप डोर रे रखिपारे ये छोट बोतल देखो मुझे काटी छोट बोतल रे लंका गुड़ाक पूरे पारे लंका रखा आमको जगह दरकार हुए कौन सी रखा तो लंका एथेर रखिदेली देखो बहुत प्रकार कम आसीपर ये प्लास्टिक बोतल एवं आपको आप पुणी से फ्रिज रे रखिपारे एवं जा नेक्स्ट स्टेप को पियाज को आम जिते काटुचे ना पियाज काटिला बेले आमर आखि बहुत लुह बाहर आखि पोड़े तो आम जदि पियाज को काटिकी ये भाव में तार उपरटा को छड़ेदेवा तापर ताकू 2-4 खंड करदेकी नहीं पकईदेवा पानी रे तापर आम काटिबा जदि आम आखिरू जमा लुह बोईबनी ना आखि पोड़बनी तापर आउ गोटे तार अच्छी बेनिफिट देखो जदि पियाज को आम काटिकी पानी रे पकईदेवा जो चोपा गुड़ाक आमको छड़ेवा पड़े आम जमा चोपा छड़ेबानी सेमती चोपा छाँ काटिदेवा पानी पकईदेवा देखिए तापर जिते आप चोपा छड़ेबे सांगे सांगे चोपा सांगे सांगे छाड़ी देखूँ किसी भी समय लगनी आउ सेमती जमा चोपा छड़ेला बेले जमा चोपा छाड़ेनी पूरा लाखिकी रहे बहुत समय लगे देखो आराम रे चोपाटा छाड़ी जाऊँगी तो आहरी आपको कौन करवा काटिबा आपको केमिति कम समय भितर आपको केमिति काटिबा देखो छुरी रे जिते काटुचे आम बड़ बड़ होइकी काटी हो जाऊँगी आ बहुत समय लगे जदि आम एमती काकुड़ी तंछारे बीट रे काटिबा तो पियाजटा आमर अति टिकटिक होइकी काटिबा हो पारिबो माछ मांस तरकारी कला बेले आपण जिते पियाज व्यवहार करती तो विशेष करके मांस तरकारी पियाज व्यवहार करती से आपको बहुत छोट छोट करके पियाज काटिबा को पड़े आ बेसी पियाज काटिबा को पड़े तो सही जगार आपड़ ये भाव में ये काटिकी अति सहजरे छोट छोट करके बहुत सम पियाज काटी पारे देखो ये एतिकी पियाज मु सांगे सांगे फाड़े पियाज गोटे पियाज सांगे सांगे काटिदेली एबे जीवा नेक्स्ट टिप को पिला माने बिस्कुट खाऊंच घर को आणुंट जेकोसी बिस्कुट हो जहाँ खातु कि क्षीर में खातु बिस्कुट जिते आम खाऊचे कौन करुचे बिस्कुट हाथ में धरुचे आम बिस्कुट को क्षीर हो चार हो बुड़ेकी खाऊचे तो हाथ लगवाक पड़ुची हाथटा जमी हेल्ले क्षीर हो कि चाह बुड़े चाहटा हो बिस्कुट छिंडी पड़ो तो आम कौन करवा जदि देखो कमी हाथ में लगी जाऊँगी तो आम कौन करवा बिस्कुट को एमती करवा आनिबा गोटे कंटा चामच रे बिस्कुट को गलेदेवा जदि बुड़ेकी एमती दबा पिला मानकु धरेदेवा पिला माने आराम रे खाइदेबे तांका हाथ में लागबनी बड़ माने मध्य चार जदि बिस्कुट खाउथिबे मध्य तो एमती भाव में आप कंटा चामच रे देकी बिस्कुटा खाइले हाथ में जमा लागबनी गरम गरम चाह होइतो जदि हाथ ताती जाए जिते आप चाहे कि क्षीर में खाऊँ बिस्कुट एमती ही कंटा चामच रे ही खातु तो ये जीवा नेक्स्ट टिप को तेल तो आम घर को आणुचे विशेष कर ये सोरिष तेल आम आणुचे ये सोरिष तेल खराब कि भल कौन मिसी कि भल तेल आम केमती जानिबा प्रथम तेल को सुंघा भल बास्ना हो पूरा कड़ा बास्ना हो आ तेल ओजाला बेले आखि पोड़ी पकाउथवा आप जानवे तो ये भल तेल द्वितीय फ्रिज रे रखिदेबा फ्रिज रे गोटे दिन रखिदेकी पुणी फ्रिज रु नहीं आसवा तेलटी आप देखिए जदि किसी बसिला भाया होइतिबो किंबा भासिला भाया कौन होइतिबो आप जानवे एथरे किछि मिसा होइछि गोटे दिन पर फ्रिज रु मु आनिक देखुछि तेलटी पूरा परिष्कार जेमिति कि सेमिति ही हेकी रहिछि आमे जानि परिबा जे सोरिष तेलटी पूरा खांटी सोरिष तेल।